ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧୁରିବାରେ ଲାଗିଛି କିନ୍ତୁ ଏତେ ଲମ୍ବା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ନିକଟ ଅତୀତରେ ଦେଖିନଥିଲୁ। 1100 mm ଅଧିକ ବର୍ଷା ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଇସାରିଲାଣି। ଯେତେବେଳେ ଭାରତବର୍ଷର ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନେ ଡେଫିସିଏଣ୍ଟ ରେନଫଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ୱଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଏଠି ଆମର 35% ଅଧିକ ବୃଷ୍ଟି ହେଇସାରିଲାଣି ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର ଭଳିଆ ଜିଲ୍ଲାରେ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଭଳିଆ ଜିଲ୍ଲାରେ এটা মোটামুটি 100% পাখাপাখি অধিক বৃষ্টি হয়েছি। এবে যে কাম চালছি, থইথান কাম চালছি, রিলিফ কাম চালছি, মতো লাগুচি আগামী দিনে ইয়াকু তা সাংরে মধ্যে যোড়া যাই পারিব, যাহা ফলরে আমি যদি কার ঘর নষ্ট হইতিব এবং লিস্টেড হই নথিব সে মধ্য তহসিলদারଙ୍କୁ তাকর আবেদন পঠাই পারিব। যে যার জমি ফসল নষ্ট হইতিব, ভুলবশত বাদ পড়ি যাইতিব সে মধ্য আবেদন করি পারিব। এবং ইয়ে বন্যা বাত্যা সময়ে जो समय लोक पानीघर भितर रोचंती, बोट्र आवश्यकता अच्छी, ओडीआरएफ आवश्यकता अच्छी, एनडीआरएफ आवश्यकता अच्छी, किंबा फायर ब्रिगेड्र आवश्यकता अच्छी रेस्क्यू करने साप कामुड़ा समय औषधर आवश्यकता आम अति सहज भाव में तहसिलदार एवं आरआई पर्यंत आम जोड़ी हो पारिबा। जो माने आपणकर जो समस्या से समस्या को अन्य विभाग सांगरे मध्य वार्तालाप करी से सेवा केवल राजस्व सेवा नुह, राजस्व सेवा बाहर अन्य सेवा मध्य विपद समय, मुख्यतः प्राकृतिक विपर्यय समय लोक सहजरे सरल त्वरित गति लोकों पाखक पहुँचे पारे।